और पिछले 11 वर्षों के शासनकाल में भारत की यात्रा दुनिया के एक मजबूत अर्थव्यवस्थाओं के रूप में हो रही है। यही कारण है कि 2026 की शुरुआत में भारत ने जापान जैसे देश को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल किया है। और अब हमारा नॉमिनल जीडीपी का साइज 4.18 से 4.19 ट्रिलियन डॉलर का हुआ है, जो भारत को दुनिया की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करता है। ভারতের অর্থনীতি দ্রুত গতিতে এগোচ্ছে। জাপানকে ছাপিয়ে আমরা বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি হয়ে উঠেছি। আমাদের সার্বিক জিডিপি 4.18 থেকে 4.19 ট্রিলিয়ন ডলার হয়েছে, যা ভারতকে বিকশিত ভারতের দিকে এগিয়ে দেয়। একটানা 9বার তিনি বাজেট পেশ করেছেন একজন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে। মোট ক্যাপএক্স 2014 সালে 2 লক্ষ কোটি থেকে বেড়ে বর্তমানে 6 গুণ হয়েছে। শহরের নামজাদা একটি হোটেলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ও তাঁর পেশ করা বাজেটের ভূয়সী প্রশংসা করে এমনটাই বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ভূপেন্দ্র यादव। अगर आप सरकार की कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी में अगर आप देखेंगे तो माननीय वित्त मंत्री जी का भी ये लगातार नवा बजट है। एक महिला वित्त मंत्री के द्वारा लगातार 9 बार बजट दिया जाना अपने आप में ऐतिहासिक है और एक ही माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने दिया है। और इसलिए 2014 से 2026 तक के बजट की आप यात्रा को देखेंगे तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपेक्स है, वो जा 2014-15 में 2 लाख करोड़ था, बढ़कर 6 गुना हो गया। এদিন তিনি বলেন, ওয়েলফেয়ার স্টেটের কাজ হলো 3টি বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া: বিনিয়োগ এবং রোজগার বৃদ্ধি। রোজগার বৃদ্ধি পেলে সাধারণ মানুষের সুখ সুবিধা বাড়ে এবং সেই সুবিধা সমাজের সব স্তরে পৌঁছে দেওয়া। সেটাকে মাথায় রেখে এবারের বাজেট পেশ করেছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। সবকা সাথ সবকা বিকাশকে মাথায় রেখে 2047 সাল পর্যন্ত কাজ করে যাওয়াই বিজেপি সরকারের লক্ষ্য। जब हम वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो 3 आयामों पे बड़ा काम करे। पहला, राज्य में इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन और उसके कारण रोजगार में वृद्धि हो। और यही कारण है कि हमारी माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने 3 कर्तव्यों के फिलॉसफी के आधार पर इस बार का बजट रखा। सबका साथ सबके विकास के साथ भारत को 2047 के विकसित भारत के रूप में प्रतिस्थापित करना। শুধু তাই নয়, গ্রামগঞ্জের মেয়েরা শহরে আসে পড়াশোনা করতে, কাজের জন্য আসেন অনেকে। তাদের কথা মাথায় রেখে প্রতি জেলায় তৈরি হবে বালিকা ছাত্রাবাস। একই সঙ্গে বাজেটে মহিলা ক্ষমতায়নের কথা বলা হয়েছে। গত 10 বছরে বিজেপির অন্যতম বড় কাজ লাখপতি দিদি তৈরি করা। দেশ জুড়ে 2 কোটি মহিলা লাখপতি হয়েছেন, দাবি ভূপেন্দ্র यादवेর। युवा वर्ग में हम देखते हैं कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की लड़कियां छोटे शहरों में भी आती हैं, उनको आवास की बड़ी कमी होती है और हर जिले में एक बालिका छात्रावास के लिए स्थापना का लक्ष्य तय किया गया है। सबसे बड़ी बात जो स्किलिंग और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन की बात इस बजट में तय की गई है। पिछले 10 सालों में 10 बड़े कार्यों में से अगर कोई सबसे बड़ा कार्य है तो वो लखपति दीदी का है। देश में 2 करोड़ लखपति दीदी बनी है और बजट में लखपति दीदी के क्षमता निर्माण को आगे बढ़ाते हुए उनके शी मार्ट के माध्यम से उनके और आय सृजन के विषयों को बजट में बनाने का प्रावधान किया गया है। পরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রাজ্য বাজেট ও প্রশাসনের কড়া সমালোচনা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তিনি বলেন, গত 10 বছরে গ্রামীণ বিকাশ মন্ত্রণালয়ের তরফেই পশ্চিমবঙ্গকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে 1,10,000 কোটি টাকা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বাজে প্রশাসনের শিকার। ছাপ পড়েছে তৃণমূল সরকারের বাজেটেও। রেভিনিউ এক্সপেন্ডিচার পূর্ণ করার জন্য ঋণ নিচ্ছে। এটা বাজেট নয়, ফেয়ারওয়েল লেটার বলে কটাক্ষ করেন ভূপেন্দ্র। पिछले
10 साल में पश्चिम बंगाल को अकेले ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ही 1,10,000 करोड़ की सहायता दी है। लेकिन पश्चिम बंगाल जो है ये बैड गवर्नेंस का शिकार है। मैं जब ये बात कह रहा हूं तो ये तृणमूल सरकार की विफलता की छाप पश्चिम बंगाल के बजट में दिखाई देती है। एक्सपेंडिचर ये दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल अपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए लगातार उधार ले रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ ये इनका आखिरी बजट है, ये इनका विदाई पत्र है, ये इनका बजट नहीं, इनका फेयरवेल का लेटर है। পাশাপাশি রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর গলাতেও কার্যত একই সুর। কটাক্ষ করে তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের যে বাজেট হয়েছে তা লিফলেট, এটা গিমিক, অর্থনীতির সম্পর্ক নেই। যেটাকে বাজেট বলবো না, ইটস এ লিফলেট। পশ্চিমবঙ্গে যেটা হয়েছে, কারণ ফেব্রুয়ারি মাসের কন্ট্রিবিউশন দেখানো হয়েছে, এটা ফেব্রুয়ারির বাজেট নয়। এপ্রিল মাসে নতুন কিছু করার কথা বলা হয়েছে এবং সবাই জানেন তখন এমসিসি থাকবে এবং এমসিসিতে নাম্বার অফ বেনিফিশিয়ারি আর অ্যামাউন্ট অফ বেনিফিটস কখনো বৃদ্ধি করা যায় না। এটা সবাই জানে, জেনে শুনেই এটা একটা গিমিক করা হয়েছে। এর সঙ্গে অর্থনীতির কোনো লেশমাত্র সম্পর্ক নেই। 1 ফেব্রুয়ারি সংসদে বাজেট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। তারপর থেকেই কেন্দ্রীয় বাজেট নিয়ে আলোচনা সমালোচনা চলছেই। এরই মাঝে পেশ হয়েছে রাজ্য বাজেটও। কিন্তু সাধারণ মানুষ তথা গরিব খেটে খাওয়া মানুষ কতটা লাভবান হবে, তাদের মন জোগাতে কি পারল কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকার? উত্তর মিলবে ভোট বাক্সে। ক্যামেরায় কিশোর মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে রেশমি দাসের রিপোর্ট, ক্যালকাটা নিউজ।